রামকৃষ্ণনগরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য তিনি তদবির চালাবেন এবং এর জন্য যা যা করার সবকিছুই করবেন। এক নির্বাচনী সভায় এ মন্তব্য করেন রামকৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকার। নিজের জয়ের ব্যাপারে 100% নিশ্চিত বিজয়বাবু, এর জন্য জনগণের আশীর্বাদ এবং শুভকামনা চেয়েছেন। যত সময়সীমা জনগণের সুখে দুঃখে তিনি পাশে ছিলেন, আগামীতেও একইভাবে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। জেতার কোনো সমস্যা নেই। আমার একটা সময় সত্যিকার অর্থে ভয় হয় এবং কষ্ট হয়, মানে ডরও লাগে। কেন ডর লাগে? যে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি, আমার এত বেশি আশা আকাঙ্ক্ষা, আমার একটা সময় ডর হয় যে সত্যিকার অর্থে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে কি হবে না। আমি আশাবাদী আপনারা আমাকে জন্য আশীর্বাদ করবেন। রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির পুরো সমষ্টির আরো অনেক পরিবর্তন হবে। এবার এই 5 বছর আমি রাস্তাঘাট তো হবে, রাস্তাঘাটের কাজ করব। বিশেষ করে আপনারা জানেন এই যে মেডিকেল কলেজ হয়েছে, আর এই মেডিকেল কলেজ সাকসেস হতে হলে এডুকেশন সেক্টরে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে এটা সেন্ট্রাল স্কুলের জন্য আমার এই 5 বছর আমি লাগবো, যাতে সেন্ট্রাল স্কুল হলে আমি এডুকেশনের যে দেখা আমাদের কমি আছে এটা দূর হবে। এখানে সুগার ইন্ডাস্ট্রিটাকে কিছু না কিছু একটা ইন্ডাস্ট্রি শুরু করা, সবমিল আছে, অনেক কাজ আছে। আর এই আশাবাদী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হবে। খালি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, আপনারা সবাই মিলে আপনাদের ছেলে ভেবে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আর আমাদের দিদি বলেছেন এটা শ্মশানের, রামকৃষ্ণনগর 2টা শ্মশানের খুব দরকার। কারণ আস্থা রামকৃষ্ণনগর একটা শ্মশান আছে, কিন্তু বৃষ্টি বাদল হলে মানুষ শ্মশানে থাকলে বসার মতন ব্যবস্থা নেই। তো এটার দিকে আমার একটু নজর আছে। আমি এবার মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম 32 লক্ষ টাকা এটা শ্মশানের জন্য। আর এই যে কি কয় বাবু দত্তর ওয়ার্ডে এটা 50 লক্ষ টাকা, 2টা শ্মশানের প্রপোজাল ছিল, কিন্তু এটা হয়নি। নেক্সট 5 বছরে খুব সুন্দরভাবে 2টা শ্মশান হোক 2 জায়গায় রামকৃষ্ণনগরে, এটার ব্যবস্থা আমি করবো। ডিমা হাসাওর উন্নয়নে দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল বিজেপি। হাফলং নির্বাচনী কার্যালয়ে দলীয় প্রার্থী রূপালী লাংথাসার উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। আগামী 5 বছর জেলার উন্নয়নে কি করবে বিজেপি তা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও সিইএম দেবলাল গাল্লোসা উপস্থিত ছিলেন। হাফলং থেকে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের রিপোর্ট। A very good morning. With due respect to Honorable Chief Executive Member of Dima. उनका चीफ मिनिस्टर लास्ट टाइम हम मीटिंग किया, उनको कुछ तो करेगा, हम लोग करेगा तो बोला, लेकिन बाउंड्री वाल हो गया, लेकिन कुछ वहाँ पे फाइनेंशियली बात कुछ प्लानिंग कर रहे हो। वो जो एशियस ट्रेनिंग सेंटर जमीन तो हम लोग को देखे ही रखा है, हम लोग का काम तो वही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में हम पूछा भी है, हर साल बजट में बोलते थे हम वो वाला पूछने के लिए। पहले ऐसे वहाँ पे आदर्शा विद्यालय सांगबार एंड जुमरा ना क्लाम्पो हाफिला, वो भी सेम ऐसे था अधूरा, उसको कंप्लीट कराया हम लोग का रूपाली लांथासा, और हम लोग का चेयरमैन को हम दायित्व देके अभी आप लोग जाके देखता पूरा फंक्शनिंग में ये भी पूरा सैंक्शन हो गया। अभी कांग्रेस का समय में क्या किया, वो आधा आधी पैसा दिया, आधा आधी कॉन्ट्रैक्टर को सैंक्शन कराया, हम लोग जबरदस्ती जो पैसा है उसको कराया अभी, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलता कुछ ग्रेस टाइप कुछ सीखने के लिए वहाँ पे वो भी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, स्टाफ नहीं है, पानी का करेंट का कुछ नहीं है। तो उसके लिए अभी पूरा प्रपोजल है, अभी पैसा भी लगभग कितना करोड़ था, 38 करोड़ अभी पैसा चाहिए वहाँ। अभी बाउंड्री वॉल नहीं है,
स्टाफ प्रिंसिपल स्टाफ रूम कुछ भी नहीं है, उसके लिए अभी सेंक्शन कराया। सेम आद्रासा विद्यालय भी ऐसे रह गया, सांबर वाला और फलामपु हापिला जुम्बरा वाला, वो लेकिन वो वाला कंप्लीट हो गया। सेम था लेकिन ये थोड़ा अमाउंट बड़ा है बोल के हम लोग थोड़ा रुक गया है। मेन देखिए, आप लोग देखिए, लास्ट टाइम का हम लोग रूपाली और हम लोग मीटिंग करा, सबसे रिजल्ट खराब। हम तो झूठ नहीं बोलने वाला जात नहीं है। हाफलंग गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट खराब हुआ, बाकी माइबंग का ठीक हुआ, उमरांगसो का ठीक हुआ, जुमरा का भी ठीक हुआ ना, सबका ठीक हुआ। लेकिन इसलिए हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट करा हाफलंग का, क्योंकि हाफलंग गवर्नमेंट कॉलेज उस टाइम में क्या था, डिग्री लेवल का, हाँ डिग्री लेवल, हायर सेकेंडरी का हमने बोला, डिग्री लेवल का सब दुनिया का छुट्टी को लेके यहाँ पे वो लोग चलाता है कॉलेज। इसलिए हाफलंग गवर्नमेंट कॉलेज को ऑटोनोमस कॉलेज बनने के लिए हम लोग को पूरा जिम्मेदारी दिया। लेकिन कुछ लोग ऑटोनोमस कॉलेज हो जाने से ज्यादा काम होता ना, हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने लगेगा, डायरेक्ट करने नहीं मांगता, कुछ ऑफिसर लोग हम लोग को साथ नहीं दिया, उसके लिए भी हम लोग एक्शन लेगा। हम लोग उसके लिए भी 2 बार मीटिंग बैठा है, ऑटोनोमस कॉलेज बनाए दो बोल के हम लोग को बोला है, क्योंकि प्रोफेसर लोग उनको रिक्रूट करने में थोड़ा सा स्टेट से होने से अलग थोड़ा है, आप लोग भी मालूम होगा। तो इसलिए ऑटोनोमस कॉलेज बनने से वो लोग का थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा बोल के थोड़ा हम लोग का साथ में वो लोग हम लोग वो तो टेक लेगा। अब बात बोलने वाला ठीक ही है, क्योंकि रिजल्ट डिग्री का बाद में थोड़ा यो हो जाता है। सेम माइबंग में भी पहले ऐसा था, लेकिन माइबंग में मोटा मोटी अभी ठीक हो। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।